Halo semuanya, selamat pagi. Halo, halo. Welcome, bro. 10.000 dari tes. Pesan, ini hanya tes notifikasi. Hmm. Ya, bentar ya. Kita open gamenya dulu nih. Notifikasi tadi udah aman, live chat juga lancar, dan tinggal stick nih. Aduh, kan nggak ada masalah sih. Soalnya stick PS4 ini seringan gangguan. Aduh. Baterainya sih aman ya, 80% itu udah banyak banget isi. Tapi memang udah ada masalah sih. Gak pernah 100% sekarang baterainya. Jadi cuman bisa 3 jam doang kayaknya tahannya. Dulu pas awal-awal sih bisa sampai 4 jam atau 5 jam tanpa cas. Oke, kita open dulu. Oh, Origin lagi. Origin. Ini mesti ribet kalau pakai mod. Oke, dan lancar cuy, terutama controller. Ya udah masuk di game.
Nama Danu juga udah tampil di layar nih, bentar saya lihat. Apakah belum tampil? Oh, belum. Halo, selamat pagi semuanya. Welcome. Nah, udah tampil tuh. D17 ya namanya. Oke, selamat pagi. Kemudian juga Adam Zakwan, halo. Ahmad Riyadi, waalaikumsalam. Baru bangun kah, Bah? Ya, sejam yang lalu sih bangunnya. Tapi belum mandi pasti, langsung aja live. Cuci muka doang baru live. Yavi, halo. IR, waalaikumsalam, halo. Ya silahkan sambil sarapan ya. Sarapan, ada yang makan pagi mungkin langsung makan berat. Firzas, selamat pagi juga. Halo Lionel Bian, Muhammad Irfan, halo. Raihan Bintang, selamat pagi semuanya. Oke, jadi ini dia untuk PSM Makassar kita, dan ya sejauh ini sih kayaknya aman nih sticknya nih. Lihat, kalau ini warna biru terus ini berarti sinyal Bluetooth-nya mantep nih, aman. Tapi kalau udah berubah jadi merah-merah ya berarti udah ada masalah dengan sinyal Bluetooth. Sebenarnya sih mungkin kalian bilang, Bang, mending pakai kabel aja, tapi pakai kabel itu aneh banget. Kalau pakai kabel malah kebaca 2 stick. Kocak. Ini nggak tahu sih apakah memang kesalahan dari modnya atau kayak gimana ya. Soalnya kalau kita main PES pakai ini nggak pernah ada masalah. Walaupun dikonekin pakai kabel itu nggak pernah kebaca 2 stick. Nah kalau di FIFA ini dia kebaca 2 stick, nggak ngerti saya. Oke, jadi kita bakal lihat dulu klasemen sementara di Liga 1. Dimana di sini PSM udah di posisi pertama dengan 15 poin, 5 kali kemenangan, sama sekali nggak pernah kalah, nggak pernah imbang cuy. Di Liga 1 kita memang tampil luar biasa sejak awal musim ya, dari awal musim. Ini masih awal musim sih karena baru 5 pertandingan. Tapi untuk di kompetisi lain seperti Piala Indonesia, kita langsung gugur di pertandingan pertama lawan PSS Sleman waktu itu. Kemudian juga di ACL, untungnya kita lolos di fase gugur ya. Jadi di ACL setidaknya kita ada harapan nih ya. Walaupun ya tentu saja seperti yang saya bilang sejak awal ya bakal sulit banget di ACL. Karena sebenarnya kita belum siap cuy di situ. Dan untuk lawan kita yang pertama Persib untuk episode kali ini, kemudian ada PSIS Semarang, dan pertandingan ACL lagi nih. Lawan siapa nih lagi? Nggak tahu saya logonya nih. Kemudian ada PSS Sleman. Nah, di sini saya mau balas dendam juga sih. Lawan PSS Sleman. Kemudian ada Arema FC juga. Wah, berat juga ya. Di bulan April ini berat juga nih. Lawan Maung Bandung nih. Maung Bandung. Oke, kita hadiri dulu untuk press conference-nya karena tentu saja ini laga big match. Ahmad User, halo. Runi Eka, halo juga. Selamat bergabung, bro. Yuk silahkan yang belum like videonya di like dulu. Ya ini udah Subaton Day ke-8, harusnya udah 9 sih. Cuman hari Minggu kemarin kan kita nggak live sama sekali. Sayang banget ya. Ini dia bro. Sesaat lagi Persib, kalau nggak salah ini pertama kalinya sih kita ketemu Persib di series ini. Lawan yang cukup berat pastinya. Tidak bakal mudah kita menghadapi Persib Bandung. Ya kita main di kandang sih. Oh kalau Persib sendiri posisi berapa nih? Posisi 3 ya. 11 poin, selisih berapa? 4 poin doang. Bahaya sih. Kita langsung aja masuk ke
formasi ya. Kita ganti dulu si Rashid Bakri dengan Talgat Ulu. Kemudian untuk Sultan Totan kita juga ganti ya. Kasih aja sih. Oh, wait, di sini saya bakal pakai ubah dia ke dimundurin jadi CDM. Wait, kita ganti formasi aja sekalian. Saya mau pakai 2 CDM aja. Tapi kalau ini 2 striker ya. Empat 3-3 holding. Apa kita coba 4-2-2 nih. Cuman kalau 4-2-2 sih berarti Bentar, Yakob saya duetin sama ini. Nah, kemudian kita coba ini di sini si Dan Firmansyah. Jansen duet sama Yakob sebelah sini aja. Kemudian Hashim Kipu kita ganti dulu dengan Goli Gulton aja kali. Pengen mainkan Zulkifli sih, tapi nanti aja di babak kedua lah. Center back kita juga lagi perlu diistirahatkan nih. Rahman masuk dulu. Kemudian untuk left back juga ada Sarul Mustafa. Tantotan kita mainkan dulu si Fajar Handika nih. Atau Arfan aja. Bakri naikin Fajar Handika, Rizky Eka turun dulu. Farhan Rahman aja naik. Yanse juga bakal naik ya. Gantiin Gitra. Fikri Akbar. Ilhamuddin ini -1. Gak usah kayaknya kita bawa left back. Cam. Oke, tengahnya kosong banget. Halo, welcome. Ya, nanti PSMS Persebaya nanti ditunggu ya. Oke, kita langsung gas aja ke pertandingan pertama kita. Ya, saya baru pertama kali pakai formasi ini di PSM, tapi kita coba aja dulu. Menyesuaikan dengan kondisi pemain yang memang kita butuh CDM sekarang. Maksudnya kita mesti pakai CDM ini karena center mid kita kurang memang. Dan untuk formasi Persib kita lihat ada Castillion di tengah ya, striker. Mereka pakai 4-3-3 tag ini. Kemudian Rashid, Deddy Kusnandar, Beckham Putra di camp, Wonder Luis di sayap kanan. Oke, aneh juga sih. Kemudian Fred Butuan di kiri, Salnando, Keepers, Nick Bonevo, Supardi, Natsir. Mana sih ini? Kiper utama mereka tuh. Udah, kita langsung aja play ya. Let's go. Wis, Ronaldo. Wah, gokil. Udah ini ya, udah apa tuh namanya? Badge ungu. Waduh. Berarti sekarang Ronaldo sama Padel doang kayaknya ya. Warna ungu. Iya, ada naik bot. Tapi sistem poin masih nggak bisa. Kayaknya harus ini sih. Sistem poin wajib live streaming lewat itu. Streamlabs. If nih Andi Herdika, halo. Nanti mungkin
awal 2021 2022 lah ya. Saya mungkin bakal belajar full dulu untuk penggunaan Streamlabs karena ya Streamlabs penting banget sih biar live streamingnya jadi lebih seru juga. Karena kalau di OBS sih masa stuck di sini mulu OBS. Gak kerasa udah 1 tahun member, gokil. Iya sih. 1 tahun ya. Gila. Well, our hosts have been 19 gol di Bari Liga 1. Rekrut Ferdinand sekarang di mana dia? Di Persis Solo kan? Kita memang butuh striker juga sih. Musim depan PSM juga ke AFC Cup. Oke, untungnya lagi. Tapi di sini sayangnya nggak ada AFC Cup sih. Mudah-mudahan nanti kedepannya bakal diupdate ya. Oh, nggak tahu kalau misalnya di PES itu kayaknya nanti kalau ada update terbaru bisa main di AFC Cup tuh. Soalnya banyak juga kompetisinya. Tapi untungnya di sini bisa main ACL cuy. Komentatornya tetap Derek Ray ya. Nggak, saya masih belum dapat. Kayaknya belum bisa sih mod-mod yang pakai komentator Indonesia, kayaknya nggak bakal ada dulu untuk saat ini, setidaknya setahun 2 tahun ke depan belum ada mungkin. Katanya sih sulit banget. Ini aja di FIFA masih belum ada chance-nya tuh, chance penonton. Stadium juga masih belum autentik. Oke, kita mulai kick off pertama antara PSM Makassar versus Persib Bandung, Bari Liga 1 Indonesia. Let's go. Ewako PSM. Aduh. Kebutuhan langsung melakukan serangan dan di sana ada. Oke, bagus banget tadi Arfan. Waduh, bola lepas dan Beckham Putra berbahaya. Astaga. Menit keempat Rashid tadi tuh ya. Anjir, menit keempat langsung kebobolan kita. Sayang sekali. Baru juga menit awal. Tapi kebiasaan memang kayak gini. Shit. Oh, si Ferdinand Sinaga mau dipinjamin lagi sama Persis. Itu si Ferdinand kayak ini aja Pak, dioper-oper terus. Gak pernah lama di satu klub. Kan? Astaga. Woi, waduh, bahaya sekali permainan Persib. Oh, Hilmansyah. Siap. Jansen. Oke, kasih ke Yakob Sayuri, let's go. Yakob coba shot dan oh, tembus juga cuy. Gokil memang si Yakob. Kecepatan dan akurasi tendangan luar biasa banget. Langsung dibalas 1-1. Coba kalau komentatornya orang Indo pasti makin realistis. Ya tentu saja sih. Cuman katanya masih sulit banget. Ada link modnya kah Liga 1 FIFA ini? Kayaknya ada sih di deskripsi. Saya taruh ya, nggak ada ya? Nggak ada sih. Langsung ini aja ketik di pencarian Facebook Irfan Lana mod. Nah itu udah langsung keluar tuh. Ada fanspage-nya tuh di Facebook.
slightly off target, and that'll be a throw in. Itu si Irfan Lana yang jual. Atau kalau mau linknya ada di nih di apa tuh namanya video pertama soal FIFA 22. FIFA 22 mod dari Liga 1. Beckham Putra berbahaya, Beckham Putra. Can they produce Itu tapi linknya itu tetap aja link Facebook saya kasih ya di situ. possibilities in the Bukan centre? link download sih karena memang modnya berbayar. Oh, is he going to be punished here? Ya elah sorry. Unable to keep the ball. Pada Luis. Beckham Putra. Still level here, but the pressure escalating. Wah. Waduh, kasih Leon berbahaya sekali di posisi striker doi. Sangat mematikan. Mumpung Liga 2 sudah selesai jadinya nganggur Ferdinand. Oh iya, yang promosi kan ini ya Persis Solo sama Rans. Wah, gokil sih tahun depan Liga 1 ini. Makin mantap aja. Over it comes. Itulah indahnya kalau ada promosi degradasi ya. Kalau kemarin tuh yang ada yang mau Liga 1 tanpa degradasi gimana ceritanya? Now a decent position. Offside, close one. Gak bener kalau kayak gitu. Abdurrahman. Oke, William Flame. Charles Mustafa. Crossing coba siapa di sana itu? Oh, Rian. Kalau Yakob udah real face sih, tapi kalau Yanse kayaknya belum sih. Yanse Sayuri. Kalau nggak salah, ya apa tuh? Oh, di judul ya nggak ketulis PC. Iya sih. Couldn't quite find his teammate. Nanti dikira PS5. Yang PS5 aja udah ada jelas tulisannya PS5 masih dikira PC. Kadang-kadang ya. It's neat passing. Nah biasanya ada yang nanya mod juga di PS5. Di live streaming pas saya main pakai PS5 ya. Aduh. Successfully cut out. Nice, Yakob. Now, counter-attacking possibilities here. Hey boy, Rian. Chance to cross. Astaga Rian, itu ngapain? 10 jam lagi. Iya nggak kerasa sih. Padahal ini di pause loh waktunya, di pause pak. Tapi udah mau habis 50 jam. Ya tapi siapa tahu nanti kan. Menit akhir malah ditambahin. Hansen, oh, ini dong. Ini baru masih Hansen. Luar biasa. Aji, waalaikumsalam, halo. Almar Zaki 44, halo juga bro. Waalaikumsalam. Organ, halo juga. Amat bergabung semuanya. Again, 2-1 the scoreline. Jangan lupa di like live streamingnya ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu karena ada giveaway uang tunai 1 juta dari Mitra Asuransi dan juga Hermano Riki Putra. Terima kasih. Siapa tahu kan beruntung Anda dapat 500.000 per orang. This could square the game. Aduh. Efficient play to hold on Oke, to the ball Rian. and wait for Eh, his teammate. berbahaya. But by a minuscule margin. Well, he couldn't have made better contact than that. His technique is brilliant. He's so unlucky. Selain there. FIFA dan PES main apa lagi? Udah nggak ada sih. Ini doang. Agak susah kalau mau main game lain soalnya
jadwal di channel ini padat banget. Jadi kalau misalnya saya mau Almost at half-time and the main opportunity game to lain nih advantage. di Still luar able to do konten that. ya, Stuart, your thoughts on ya this? itu Well, it's been a good first half susah so banget far. karena They've been the better side, certainly going forward. jadwal yang padat Just gitu. need to keep Yakob coba, waduh. Well, how about that for a piece of Dan saya merasa kayaknya kalau misalnya saya punya waktu luang untuk main game lain ya sayang aja gitu, karena mendingan saya pakai waktu luangnya untuk main FIFA lagi, live streaming FIFA ataupun bikin konten upload ya. Ya soalnya kan channel ini masih It's opening up for them. dalam keadaan ini ya, istilahnya kita lagi sedang membangun gitu loh. Bangun channel ceritanya. Jadi saya pengennya sih sebisa mungkin semaksimal mungkin waktu kosong saya ini ya dipakai untuk bangun channel ini aja. Karena kalau misalnya saya main game lain di luar live streaming, ya perkembangan channel ini juga bisa lambat gitu. Karena ya intinya sekarang sih yang saya lihat di YouTube ya, kita harus mesti serajin mungkin untuk bikin konten ataupun live streaming biar channelnya juga cepat naik. Karena kalau mau santai-santai aja ya hasilnya juga santai-santai. Harus di push memang. Lihat aja channel-channel yang jarang upload, jarang live, ya perkembangannya juga gitu-gitu doang. Berkembang sih tapi lambat gitu. Beda sama yang bener-bener rajin bikin video atau live streaming ya. Itu perkembangannya cukup oke. Aduh. Memang sih kadang-kadang juga bosan juga main FIFA ya, main bola. Pengennya mau main apa kayak gitu, game-game seperti GTA mungkin atau game-game yang bergender fighting gitu. Adventure. Yakob, let's go. Anjir, ngeri banget. Oh, bagus juga nih formasi kayak gini ya. Kadang-kadang pengen juga, karena dulu kan sering banget main game gitu. Waktu zaman-zamannya PS2, PS3 ya. Sering banget. Kayak Dragon Ball itu, wah. Bahkan Naruto juga. Tapi sekarang sih kayak ngerasa ini aja, ngerasa kayak kalau misalnya sayang banget waktunya terbuang percuma untuk main game yang tidak menghasilkan apa-apa untuk saya ya. Kalau main FIFA kan di live streaming sama PES ya at least ada ngaruh ke ini, ngaruh ke perkembangan channel gitu. Video makin banyak, live streaming makin banyak, subscribers nambah. Ya jadi makanya lebih fokus ke ini aja sih, FIFA PES. Walaupun sekarang lebih sering main FIFA ya, karena ya PES sekarang tau sendiri lah, kan bisa pakai mod doang baru bagus. Guys, waduh. Halo, selamat pagi. Semoga channelnya lebih berkembang lagi, amin. Makanya saya sebisa mungkin untuk rajin nih. Ya tentu saja sih sebenarnya harusnya diimbangin ya antara rajinnya sama kualitas ya. Kuantitas X kualitas, kualitas X kuantitas ya, biar lebih keren lagi. Karena jujur, aduh, press tujuan, no, Hilman Syah, wis, Ronaldo 2. Thank you bro, udah join member lagi si Ronaldo ini. Ada akun keduanya rupanya. Bang coba pakai Venezia. Wah enggak sih. Untuk saat ini masih belum bisa pakai tim-tim kecil kita. Mungkin nanti bulan Februari baru kita bisa. Oh Februari baru masuk ya? Wah, udah lama ini ya. Udah lama baru ada orang join member yang ya pakai kaki bunsin lagi ya, pakai akun kedua. Udah lama, terakhir tuh zaman-zaman ini, zaman-zaman tahun lalu kayaknya, yang bulan-bulan November. Astaga, no kasih lihat berbahaya kosong itu. Oh, Hilman saya gila.
Terakhir zaman-zaman November Desember deh tahun lalu yang waktu baru-barunya ada si Mafasa ya. Tau lah Mafasa ya. Eh sebentar. Keren saya jadi nggak lihat live chat lagi. Trying to pick out a teammate. Darul Mustafa. To have that delivery. Sabar ya live chatnya. Well, the hosts, as you can see, haven't enjoyed the majority of possession, but their attacking players been really Astaga, itu tadi antara Jansen udah mau lari sama mundur lagi, Pak. Takut offside sepertinya dia. Ya, Hilmansyah bagus banget sih. Itu kan udah bulan berapa angka tadi kalau bukan karena Hilmansyah. And the counter looks on Jakob. here. Options available. Ih. And they convert. Masuk. Oh! Gokil sekali. Bentar, kita sekalian ganti pemain juga ya. Sebentar. Kita masukin Farhan sama Fajar Handika juga di CDM biar pertahanan kita makin oke. Kemudian untuk kita nggak ada camp lagi sih. Biarkan aja main full kali ya. Right back saya bakal masukin Zulkifli. Another, a highly impressive performance. Bang, nanti timnas PES Thailand final leg 1 nanti live bro seperti biasa. Kemudian siapa nih yang jadi member lagi cuy? Sultan Hidayatullah. Waduh, tumben nih rame member nih. Thank you untuk Sultan Hidayatullah udah join member. Siap. Muhammad Bahaudin kenapa tuh? Oh loh, bukannya dia yang kemarin yang janji 90.000 ya? Top skor di PSM si Yakob. Febri Haryadi. 15 minutes left for play. Hansen. Waduh, menang 3-4-1, Pak. Asli. 5-1, bro. Gila PSM. Wah, ini kemenangan paling besar di bentar. Paling besar di Liga 1 kayaknya ya. Sejauh ini belum pernah kita ngalahin tim gede. Ya kayak PSS aja kemarin kita kalah, Pak ya, di Piala Indonesia. Leg 1 menang Indo apa Thailand? Mudah-mudahan sih Indo. Saya berharapnya sih Indo. Prediksinya 3-2 ntar untuk kemenangan Indonesia. Waduh, banyak kali skornya. It's a massive lead. PSM Persebaya ya bulan depan sih bro. PSM Persebaya di bulan ini kan bulan Maret di sini ya, di series ini. Nah, bulan April itu baru PSM versus Persebaya di Liga 1. Just 10 minutes to go. Halo, saya kembali lagi. Halo, welcome back bro. Yo, jangan lupa di like live streamingnya ya, karena kita lagi OTW ke 30.000 subscribers nih. Nah, semakin cepat 30.000 semakin cepat tuh hadiahnya dibagiin sama Ermanor Kiputra. 1 juta loh, 500.000 satu orang cuy. Gede itu. Just waiting in the center. Pass it away. Yakob Sayuri. Wah, nyaris saja kalau lolos ke pilihan tadi tuh, mantap banget cuy. Keepers Beckham Putra. Mungkin Sabi kita pinjam Ferdinand Sinaga semusim kali ya. Pinjam aja sih biar sesuai di real life, kan Persis mau pinjamin ini katanya Ferdinand. Lagian kita butuh striker juga sih. Aduh. Oh iya, jangan lupa saya adain polling itu, polling liga ya, pengganti Newcastle, polling tim pengganti series Newcastle United di tab komunitas. Di situ sekarang yang unggul Persib Bandung. And it's gone out for a throw-in. Jadi silahkan polling aja, waktunya 2 hari. Been getting the substitute ready. Jadi kalau ketika tulisan postingannya udah tertulis 2 hari yang lalu, berarti pollingnya udah kelar. Tapi kalau selama belum tertulis 2 hari yang lalu ya berarti belum kelar.
Silahkan di polling aja. Options in the centre. Untuk tim yang belum masuk nama-namanya di situ di nama polling, harap bersabar aja dulu. Nanti kedepannya juga saya bakal bikin polling lagi. Yo, masuk lagi. Ih, tumben banget akurat semua nih tendangan ya. Kalau kalian nonton dari episode 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kalian lihat tendangan-tendangan pemain PSM itu jarang-jarang yang akurat. Kecuali si Jakob memang sama si Wiljan Flim itu, kapten kita. It's all about the Itu pace sering of the banget pass. akurat. One touch, slick movement, and then the shot could not be hit any better. Struck with such venom. Great goal. Ini doang pemuncak klasemen. Nanyain Persebaya mulu. Mulai banyak penyusup masuk sih. And there it is, the final whistle. Waduh. The home fans are going to be happy with this result. Wow, 6-1 cuy. Astaga, ada apa dengan Persib ini? The best defense, and we got our answer. Waduh. What a brilliant Wah. attack display that was. Gawat ini, Pak. Apa efek formasi baru kita ya? Atau gimana? 4-3-3 tag nggak pernah menang kayak gini. Oh, slow-mo-nya nggak aktif ya? Oh, mungkin kita aktifin dulu kali ya slow mode-nya. Biar saya juga bisa bisa baca chat dengan normal cuy. Susah juga kalau nggak aktif slow mode-nya. Kalau di PTR berapa menit slow mode-nya? Berapa menit? Berapa detik? 8 shot ya, 5 shot dari Persib. Possession sih menang Persib ya. Ini artinya memang sebenarnya Persib juga cukup bagus mainnya. Cuman mungkin kalau kalian lihat dari peluang-peluang yang mereka miliki itu ya semuanya hampir ditepis sama Hilmansyah itu. Lihat. Hilmansyah ada 3 save ya. Masa sih? Dibanding Persib yang cuma 1 doang. Mereka juga nggak pakai kiper utama sih. Jakob man of the match ya, 2 gol 2 assist. Hadir dulu post match interview. 15 detik bentar amat bang, 2 menit di Ilham. Waduh. Can I ask you a couple of questions? Lama juga ya 2 menit di WTR. Oh iya sih, karena 100 views lebih ya, hampir 200 bahkan. Ya kadang-kadang 200 malah tembus. Lionel Bian kena mental. Lionel Bian. Bang, coba kalau Ole nggak dipecat pasti udah Sir Alex 4 tahun no trophy. Waduh, janganlah. Biarin aja Ole dipecat cuy. Ormas Persela Lamongan. Wah, udah banyak ormas nih. Ayo Ormas, hadir semua antum ya. Udah semua tim udah ada ormasnya kayaknya. Thanks very much for speaking to us. Oke, thank you. Itu dia tadi pertandingan pertama kita yang cukup mengejutkan saya pribadi juga sebagai manajer dari PSM Makassar ini ya, di series ini. Dan kita lihat berkat kemenangan PSM tadi kita udah berada di, ya dari tadi udah posisi pertama. Cuman posisinya Persib langsung turun banget ya, posisi 6. Tadinya kan 3 kalau nggak salah. Sekarang posisi 2 ada Arema, Bayangkara, Barito Putra, sama Persija Jakarta. Yang terancam terdegradasi, oh ini saya penasaran banget sih di musim kedua ini. Gimana ya? Maksudnya kan ada promosi nih ya. Berarti ya saya penasaran aja siapa tim yang bakal naik ini. Harus kita lihat dulu dong. Di mana ya kalau mau lihat liga? Di mana kalau mau lihat Liga Indo ini?
Bundesliga. Nggak bisa dilihat di sini. Liga 2 mana Liga 2 tuh? Oh ini dia Liga 2 ah. Buta matanya. Kalteng Putra posisi pertama Dewa United mengubah Babel United ya. Wah gokil sih, mana si Frans sama Persis Solo. Wah astaga, masih di posisi 16 dia. Persis Solo 19 bahkan. Oke, PSIS Semarang kali ini kita bakal lawan ya di pertandingan kedua untuk episode kali ini. Ewa ke PSM, yoi. Ormas pecinta draw. Ada juga ormas pecinta draw. Kalau di PSM di real life kayak gini kan bagus. Iya. Sekarang kayak ayam yang gak ada tajinya pak, kurang banget PSM ya, tapi kata orang-orang sih percaya proses yahan. Mana nih kita cari pemain nih, Spanyol kah atau ini Jepang kali ya, Korea sabi sih. Oke, let's go. Oh, Arema Persebaya ini baru aja selesai ya. Sama imbang doi 1-1. Kemudian kalau kita lihat Bruno Silva menjadi player of the month di bulan April. Oke. Atau bulan Oh, Maret. Sorry. Ini kan bulan April, harusnya belum ada ini player of the month bulan April. Ini bulan 5 nanti. Nah, kita lihat di sini ya, Yakob wah sengit sih. 6 gol, ada Ivan Carlos juga, Spaso 4, Rakik, Simic 4. Sengit sekali. Itu tadi pelatihnya mukanya Andi Ramang atau bukan, Bang? Bukan sih, itu saya bikinin aja. Saya coba bikin kasih ada mirip-miripnya dikit, tapi ya bukan seperti itu sebenarnya wajahnya. Oke. Kita lihat dulu. Kembali lagi kita pakai formasi 4-3-3 tag ya. Dengan Ilhamuddin, Rizky Eka, starter. Nah si Hasik ini Abdul Rahman masuk ya. Dan Yakob di bench, Aska Fauzi, Saldi, Ilhamuddin masuk juga. Ini aja sih untuk line up-nya ya. Inti. Kita pakai jersey yang putih aja. Karena kita main di kandangnya PSIS Semarang. Objektif. Oh ya, nanti habis ini kita lihat. Pecinta L. Rame nih boy. Moderator sama member rame ngumpul nih. One man the focus of attention. 3 goals in his last 3 matches and you can't argue with that. Bang coba main pakai PSS Sleman. Ya nanti bro, nanti bakal ada polling lagi. Ingat ya Pak, 4 pemain asing yang bisa main di Liga 1, 1 pemain Asia. 3 bebas. Oke. Jatidiri Stadium. Ini kayaknya stadium yang belum ada di PES 2021 ya, versi patch-nya. Well, Derek, we can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. Which ones are going to stand out? Who will affect the game? And who will have the greater desire? Halo, selamat bergabung semuanya. Welcome bro. Jangan lupa sebentar malam ya, dukung dan doakan timnas Indonesia kita agar pada akhirnya disangka trofi AFF Suzuki Cup. Mudah-mudahan. Bang setuju nggak kalau Oleh ke Everton? Terserah sih, saya terserah Oleh mau kemana sih.
Setuju-setuju aja. Rizwan Andi, halo. Welcome, welcome. Bang, Liga Turki bagus nggak menurut lu? Ya bagus-bagus aja sih. The lineup then for the hosts. Well, the two wide players are great. Oke, ini dia untuk PSIS Semarang starting eleven-nya. It's the midfield three that will need to control the flow of the game. Ya, mudah-mudahan juara. Nah, ya aduh, nyesek banget Pak sumpah kalau And introducing the visitors lineup today. Yeah, the ini same udah berapa formation kali and nih. the same sort of game plan. So this will all be about which individuals can get the better Pasti of their bisa opponent. timnas ya, This tapi will be tetap a harus tough berdoa, battle. Bang. Ya betul. Harus dukung dengan doa. And now Oke, kita mulai kick off babak pertama nih antara PSIS Semarang versus SM Makassar dari Liga 1 Indonesia. Apakah serangan cepat dari PSIS Semarang sama dengan Persib Bandung di pertandingan sebelumnya? Aduh, he's in with a chance. bener. Oh, untungnya mengudara dia tendangannya ya. Long way from the target, Stuart. Well, a Untung lack of mengudara, technique cuy. and composure there. That's a bad miss. Volume di relief juga udah menurun. Iya sih. Asik. Abdurrahman. Hashim Kipu. Jansen. They know they need to stop Jansen coba. Wah. close. Corner kah? Deg-degan banget sumpah ini karena ya Thailand gitu loh, lawan kita Thailand, Pak. Waduh. Yang hasil imbang aja sebenarnya udah hebat banget. Dan ini kita wajib menang. Rizky Eka. And the emphasis is on creativity. Nah, waduh, Jansen tadi nyaris. Komarudin. Eka Febri. He might be onto something. Oh, but he's done brilliantly to cut it out. Oh, he's really opened them up here. Oke, Jansen. Ya, offside lagi. Well, he's got the timing all wrong there. He just needs to bide his time. Ya, finalnya 2 leg, bro. Gue jemput dulu Bang Kulak, nanti gue balik lagi. Oke, siap, bro. No space for them here. Aduh, siapa itu lagi yang jatuh? Blasted away. Tantutan. Counter-attacking very much an option. Astaga. Changing hands. Ya, Abdurrahman. Abdurrahman. Cepat sekali. Abdurrahman lagi. Hashim Kipu. Astaga. Santilana. Challenge. Bukan pelanggaran ternyata. Be able to profit from the wide position. Options in the centre. Poor attempt at a pass, really. Asit. Tutan. Oke. Nice, Ilhamuddin, come on. Masuk. Oh, tidak. Astaga, lewat bolanya, cuy. That was a wasted opportunity. Please jangan runner up lagi Indo, yoi, mudah-mudahan ya. Charlie, halo. Ahmad Fauza, halo. Indonesia tidak akan juara AFF tahun ini, loh. Yusuf Fahrizal, halo. Selamat bergabung.
Hansen. Nah, Could be troublesome. masuk bro. Wah, kipernya jadi Eka Putra. But the Luar biasa juga nih. Yes, Derek, we have to give credit to the keeper, but surely he should have scored there. That's a big, big chance. Asep Hadian, halo. And over it comes. Clearance wasn't decisive. Ilhamuddin. Real defensive resilience. Tanto Tan. Abdul Rahman. Sutanto lagi coba shot dan Was always likely to be the goalkeeper's ball. belum ada gol. 30 menit pertama. Reza Irfana. And it crossed the touchline, so a throw in here. The pass could do damage. Wilshere. Oh shit. Can they forge ahead from this corner kick? Remote Persib bang. Ya nanti kalau menang polling bro. Polling aja dulu. Jadi Eka di FIFA mirip Panda. Yalah nggak juara tahun ini, orang tahun depan finalnya. Iya 2022 pak. Baru ini baru finalnya kedua. Tanggal 1 kan. Messing around with that clearance. Jadi sebenarnya itu AFF 2022 apa bukan AFF 2020. Visitors have had most of the ball in the last 15 minutes. They're creating plenty of Komarudin. chances and looking a constant threat. You feel they have to take the lead at some point with this sort of domination. Might be able to set up the chance. Bruno Silva. Bruno, aduh. No. Oke, Hashim Kipu good job. Effectively. Yang duel tadi. Ih, bahaya banget itu. Counter looks on here. Options available. Come on, Jansen. All hands on deck. Jansen. Oh my god, good job. Gol. And it doesn't come as a huge Yes. surprise. Anko Jansen, let's go. Well, let's see this Apakah again. golnya kali ini bakal menyamai gol dari At its very best. Yakob Sayuri yang sekarang Like missing. berada di puncak klasemen? Yuk silakan yang belum like videonya, silakan di like dulu bro. Wah 9 jam lagi ya buatan kita cuy. Apakah bakal sampai tahun baru ataukah tidak? Padahal awalnya saya pikir 50 jam itu bisa sampai tahun baru loh, walaupun nggak ada yang nambah durasinya. Ternyata nggak nyampe. Restarted 1-0 here. Nyampe ini ntar, apalagi ntar kita nobar ini kan, nobar piala final ini, final AFF. Itu 2 jam lebih. Oke. Could really get at the opposition. Jansen lagi cuy. Oh, cantik. Cantik sekali si botak ini. Ih. Aduh, push up dulu, Bang. Waduh. AFF-nya udah lewat 2 tahun. AFF 2020 mulainya 2021, selesai 2022 ya. 2 tahun, Pak. Beli Asnawi, Bang. Ya, jadi salah satu target juga Asnawi sih. Tapi tentu saja kalau di real life saya nggak mau beli Asnawi sih, biarin aja dia main di luar negeri. Tapi ya nama di game ya, kita butuh Asnawi di PSM gitu untuk membuat PSM jadi semakin kuat. Kita bakal beli juga Asnawi, balikin Asnawi gitu. Tentu saja beda di real life, beda di game. Ari Nur Yulianto. Holding the ball up and waiting for support. The cross is on. So the whistle then. Halo Bang, apa kabar? Halo juga bro, alhamdulillah baik ya. Well, we're highlighting him for a reason. He's bossing the game, Stuart, and giving the defenders headaches. Oke, kita lanjut ke babak kedua. As anticipated, plenty of talking points so far, and now the second half is underway.
Janssen. Waduh. The referee blows the whistle. It is a free kick. And perhaps a bit fortunate not to be shown the yellow card. Different story next time, no doubt. Udah lama sih live-nya, udah sejam yang lalu kayaknya. Dari jam 10. Ya sekarang udah jam 11. Astaga, salah tuh, salah umpan udah. Kak Febri. Wahyu Prasetyo. Kartika. Asik. No, tidak dong. Oke, Abdurrahman, good job. Stop to the chance. Oh, that's an interesting pass. Lamudin. Decent progress for the Crossing ball. coba, ada Janssen di sana. Nggak dapat dua-dua lagi. Area, but no one able to capitalise. Nah, habis ini kita bakal main di AFF nih. AFF lagi kok AFF. AFC. Not to be advised giving the ball away there. Wah, astaga. Really good Guys, challenge. gol ketiga. Well, that ball looks promising. Komarudin. Good looking sequence. And a good looking ball. Well, I suspected that might be difficult for the keeper, but I was wrong. No. It looks promising. No. Dangerous. Lolos. Oh, Ilman Syah lagi-lagi memang the best ini kiper. Well, could this be the turning point? The fans are certainly hoping so. Bang duluan bang, nanti balik lagi. Oke bro. Beli Irfan Jaya bang. Irfan Jaya. Kita punya cukup winger yang cepat sih. Jadi kemungkinan belum dulu Irfan Jaya. Nggak tahu nanti misalnya di musim kedua atau gimana ya. Ke musim ketiga mungkin. Iya. And with play Nggak tahu juga stopped, sih they PSM will nanti make berapa the musim. change now. Mungkin saya bakal kasih target like juga kali ya nanti. Biar kita tahu seberapa lama nanti kita main PSM. Orang mana bang? Orang Makassar. Halo Ari Wibowo. Andai mod di FIFA stadionnya bisa diubah kayak di PES. Iya sih. Mudah-mudahan bakal nanti ke depannya bakal bisa ya. But wanting a bit with that delivery. Bakal keren banget. Sama itu penambahan chance. Sama ini juga Pak, Anthem Berry Liga 1. Cover there on the flank. How about the cross? Wah, Wahyu Prasetyo tidak mudah melewati pemain sekelas Wahyu. And just losing control of the ball. Oh, bentar kita ganti pemain dulu dah. Rizky Eka udah kelelahan nih, kita ganti sama Aska Fauzi. Kemudian kapten kita juga ganti ini aja, dengan Firmansyah. Tim Kipu saya ganti dengan si Zulkifli Syukur. And it will be a throw-in. Halo bang, saya asli Palopo. Halo bro. Saya sering kesana juga pak, di Palopo. A sloppy pass. Dulu biasa ke itu, ke apa tuh namanya, A chance yang maybe tempat for the refreshing juga di opposition. sana, yang tempat Space umum, for the cross. Latupa ya, Latupa. Showing good vision. Fed over towards the back post. Dulu pas pertama kali ke sana ya kan itu semacam ini ya, semacam sungai ya di situ ya, sungai. Biasanya orang sih datang ke situ refreshing, mandi-mandi ya kan, bakar-bakar ikan juga sering. Dan pas saya pertama kali ke situ, We have 20 minutes kaki left saya in this langsung game. hampir dimasukin ini pak, udah mau dimasukin lintah cuy. Continues his run. Kocak. Oh, saya nggak tahu kalau di situ cukup banyak ini, cukup banyak lintahnya. Well, that was a magnificent save. Just how did he keep that out? Janssen coba, oh my god, 3-0 bro. Janssen makin tajam sekali ini. Bang, kira-kira AFF bakal diakuin sama FIFA nggak? Diakuin gimana? Nonton channel Korea, Let's look at this again. si Asnawi diwawancara di Ansan terus.
ngasih statement dari segi skill nggak jauh, tapi segi mental dan fisik kalah jauh. Oke. What a good finish. Mental ya. Balikin clock bang ke PSM. Salam dari Batam. Halo juga bro. Is this going to be Orang mana bang? Makassar. 3-0 now? Bang pernah ke Agro sering denger namanya, tapi seingat saya sih belum pernah. 15 minutes left for play. Belum pernah. And unable to keep possession. Having won the ball back, they might be able to profit. Aduh. Bruno. Well, goal kick, just as it was looking promising. Play. Well, they have possession again. Oh my. Wahyu. Eka. Nah. And giving the ball away. And threading it Rian. forward. Mas Rian. Crossing him. Loh. Crossing opportunity. Ram mencoba crossing. It's a neat move. Askava. Aduh. An authoritative challenge. And coolly done despite Wah, mounting pressure. bagus ini ya. Makin kesini makin besar skornya. Maksudnya menang telak 2 pertandingan sudah, padahal lawan kita cukup kuat. Nice looking pass. Areno Yulianto, yoi final ntar bro. Nonton ntar ya. Oh, moving it nicely. Oke, Abdul Rahman. Superbly. And the referee Oke, has Fli. ended on 2 minutes Kasih of lari tuh stoppage. biar, aduh, maksudnya ke Rian Firmansyah tadi, tapi digagalkan. Defensive efficiency Kasih Bagri. personified. Aska Fauzi. Janssen. Ah, tak. And there it is, the full-time whistle here, and it's a victory. Jangan lupa bang, kapan-kapan pakai PSS Sleman. Siap bro, nanti bakal ada polling juga. Cek Google. Sulhak cuma main game, bukan orang federasi. Tinggal di mana di Makassar bang? Di Sultan Alauddin. Bang, adain giveaway PS bang. Waduh. Ini uang 500.000 bisa modal buat beli PS bro. Ikut aja nanti giveaway-nya. Kemarin diajak YouTube Rewind Makassar kan? Enggak. From the target, Stuart. Gak tahu malah saya ada YouTube Rewind Makassar. Kalau bagi saya sih belum saatnya sih. Belum saatnya gitu-gitu. Oke, kita lihat soalnya saya juga agak males juga sih pergi ke acara-acara ya. Dan untuk YouTube juga ini saya masih merasa kayak masih agak gimana ya, masih agak kurang suka aja kalau dipanggil YouTuber gitu. Konten creator ya, walaupun sebenarnya memang ya konten creator memangnya ya namanya bikin video, bikin live streaming ya kan. Udah kayak gitu udah. Pokoknya sebenarnya sih kalau ngomongin masalah YouTuber ya karena tiap orang yang upload video di YouTube ya memang udah YouTuber namanya. Cuman masih kayak aduh. Wah, YouTuber aduh. Agak males-males juga. Lagian mau fokus aja dulu dah di channel. Bikin banyakin video lah. Ini bentar lagi udah 2000 nih, 2000 video gabungan video sama live streaming. 49% kita kalah possession lagi-lagi, tapi dari segi shot kita menang. On target kita ada 6 ya. Banding save. Wah ya. Job. Man of the match lagi-lagi si Janssen. Apakah udah melambung golnya si hat-trick ternyata dia? Apakah udah melambung golnya Yakob Sayuri?
Bang, pernah ke Pindrang kah? Pindrang. Belum pernah sih Pindrang. Iya betul. Bang, apa yang membuat Anda kuat? Kuat apa ini maksudnya dulu? Kuat dari segi apa? Oke, kita main di... Wah! Oh. Elkan Bagot. Oh, ini pemain-pemain yang rencananya kita bakal beli. Udah di scout semua nih, Asnawi. Nah, nanti kita bakal lihat di transfer window. Ngadi-ngadi langsung giveaway PS5. Abang orang mana? Aku Sulawesi Selatan, Sidrap. Makassar, bro. Udah pernah apa tuh? Ahmad Riyadi lagi PMS. Kebanyakan tema orang. Ya, mungkin dia lagi ngumpulin haters kali. Oke, kita hadir dulu press conference. Thank you for your patience. We'll start taking questions Udah pernah ke Bone? Bone belum pernah juga sih. Bang, jauh banget rumahnya gua di Daya. Iya sih, jauh banget. Karena saya udah dekat dari perbatasan Goa. Aku juga pernah ke Makassar. Makassar bagian mana, bro? Maros pernah nggak, Pak? Pernah. Kalau ke Maros pernah, Baru pernah. Pangkep juga pasti. Pare ya. Sidrap juga. Pokoknya dari Makassar ke arah Palopo sampai Toraja itu pernah sih. Tapi kalau untuk ke Pinrang kayaknya belum. Kalau si Polewali pernah, Polewali Mandar itu pernah saya ke sana. Endrekang juga belum pernah. Banyak sih tempat yang belum saya kunjungi. Oh, McD Alauddin, MCD, iya tahu. Sering juga saya di situ dulu. Oke, jadi ini masih fase grup ya. Kita bakal berhadapan dengan Cerezo Osaka. AFC lagi ya. Ya udah bener, AFC Champions League. Oke, dan di sini pakai formasi yang sama tetap ya. Kemudian kita mainkan dulu si Fajar Handika ya. Arfan aja. Tantetan kita naikin Fajar Handika. Ini saya bakal mundurin dia ke belakang ya. Pokoknya ke si dia. Turun dikit. Oke, kemudian Hashim Kipu kita ganti dulu dengan Zulkifli kita naikin si Doli. Kalau Mustafa jadi bagus sih, speednya kuat banget. Sini ada Erwin Gutawa kita mainkan, kemudian Jansen kita ganti dulu dengan Yakob ya, karena habis stamina tuh. Yansi Sayuri bakal naik juga, mungkin starter sih Yansi ya. Tapi kali ini di winger kiri saya kasih, biasanya kan di kanan. Asik kita mainkan aja si Farhan, naikin. Zikri Akbar juga kita naikin aja, ganti Ilhamuddin. Tova, Yuda Furton, Zulkifli, William Plum juga masuk ya. Babak kedua baru ganti sama Rian Firmansyah. Kita langsung aja gas. Let's go, kita play. Bentar ya, saya toilet dulu.
Wah, belum saya start ternyata tadi nih. Aduh. One man the focus of attention. In terrific form. Kebiasaan karena di PS5 nggak ada. Nggak ada scene kayak gitu tadi. As he tries for more. Hello everyone, the weather forecasters promised us a very pleasant day for football, and that's exactly what we've got. I'm your match commentator Derek Ray, and my partner ready to bring you all the analysis. Okay, let's go. of technical talk is Stuart Robson, and we have group stage Hanya action 3 from jam the ke cup Makassar. coming up for you. It's Ya kalau lumayan dekat sih pasti cepat juga sampainya. Bang, Master League Persib bang. Persib udah bro di Master League. Nanti lagi. Win Makassar itu hitungannya masuk gua bukan masih Makassar. Yang dia Laudin, tapi kalau kan ada 2 tuh Win Makassar ya. Ada yang di daerah Alaudin, ada yang di daerah Samata. Nah, kalau daerah Samata itu udah masuk gua. Tapi kalau daerah Alaudin ya masih termasuk Makassar. Bang pernah ke Pernil Losari? Ya pernah. Moderator asal dikulat ngeri-ngeri. Moderator lama ngeri semua. Salam dari gua. Halo bro. Pamit dulu bang. Siap Rizwan. Biasa bro, kalau moderator ngumpul sih bakal ngeri. Tapi kalau nggak ngumpul ya paling 1 doang ya enggak sih. Lalu lah. Oke, 4-3-3 lagi formasi kita dan semoga dapat 3 poin lagi di pertandingan kali ini. Saya masih junior jadi mod. Tapi Yavi orang lama juga kan. Jadi udah tau lah mod-mod sebelumnya. Gimana? Nanti kembali lagi ya bro. Ya. Untung ini udah mode subscribers. Kalau enggak sih bakal lebih parah lagi. Maksudnya orang public itu lebih parah lagi pak chatnya. Udah mode subscribers ya, yang artinya cuma subscribers doang yang bisa drop chat. Tapi kalau mode public bakal lebih sadis sekali pak. Dan pasti udah capek juga moderatornya. Jatuh orang banyak. Oke, Tarul Mustafa. Kemarin kita pas live streaming PES yang pas timnas main di semifinal tuh views-nya kan sampai 1000-an tuh, dan yang chat juga masih lumayan kalem ya. Karena Yakob let's go 1 gol, oh my god langsung pak Yakob Sayuri. Karena mode subscribers live chatnya. Coba aja kalau zaman dulu yang pas zaman tahun lalu ya, yang timnas Indonesia kita live streaming itu penonton cuma 200 sampai 300 saja, tapi udah barbarian sekali chatnya karena pada waktu itu masih chat publik, belum ada mode subscribers. Jadi masih ngeri. Moderator itu udah kerja keras banget di situ. Kalau sekarang selama mode subscriber sih nggak terlalu ya. Satu gol langsung menit ke-8 Yakob Sayuri, luar biasa banget. Nah makin membaik nih PSM kalau kayak gini nih. Sakamoto. Arvan. Ya offside lagi. Yakob bagus banget face-nya sumpah. Waduh. Yo silakan yang belum like live streamingnya silakan di like dulu. Sakamoto. Yamada.
Inui. Needs an accurate cross. Hey, mau kemana anda? Oh, he's left his marker for dead. No, oke. Ilham Hilmansyah, good job. Well, what a Save save lagi that cuy. is. He was so alert there. Selamat dunia nih Hilmansyah. Yakob Sayuri. Creating chances. They now just need to take one of them. Mind you, what a save that was. Wah, That's the kind of play pelanggaran for sih. the defender. Foul there. Free kick awarded. And he gets away with a warning here. In my view, that's good refereeing. Strong, but not officious. Richard. Sayang Target, but it banget. was never Masih going to belum trouble the keeper. jago saya tenang. Man, halo. Katsuhiro Sakamoto. Arakawa. Yamada. Yusuke Maruhashi. Maruhashi. Plenty of forward momentum here, but can they produce? Ya Hilmansyah. Halo. Ramadanta, selamat pagi juga. Yakob. He's in behind, Yakob Sayuri. Oh my god, 2 gol. and that increases the advantage to 2. Just Selebrasi what Mbappe they dulu wanted, dong. just Wow. what they deserve. Good. Well, he wasn't going to waste this chance. 1v1 against the keeper, and he slots it away with great confidence. That's a good finish. Tendangan kaki kiri Yakob langsung bersarang di sisi kanan. Oh, sempat ditepis tadi ya? Mantap sekali. 2-0. Second goal for them here. The fine tackle. Oke, masih Yakob lagi. The hosts haven't been able to control possession. Wah, bagus sekali hat-trick kah? Hat-trick ke Yakob. No. Sekali lagi, Bang. Astaga. Just cleared Hampir away hat-trick. in the nick of time. Good tackle. It'll be a throw. Yamada. Koyokawa. Might really be able to trouble them here. Yamada. Well, he needed to read it to get there, and did. Almost at half-time, and they're making home advantage. Nice. I think it's fair to Oh, say. he could be in here, Derek. Hat-trick nih. Waduh, gak jadi hat-tricknya. Great opportunity. Waduh. A wonderful save. Well, he reacts so quickly there. That's a great save. Masih belum bisa juga. Who can they pick out? Not the result from the set piece they Janze. were looking for. Eka tadi bagus banget. Superb Astaga. defensive judgment to end the attack. Counter-attacking very much an option. Arakawa. Riko Matsuda. Katsuhiro Sakamoto. Oh, that's an interesting pass. Possession and patience, the watchwords. Sakamoto. Good forward No. back here. No, Hilmansyah. Good save. Besok live streaming career mode apa, Bang? Besok Witan Sulaiman berkarir. Masuk lorong atau rumah? Masuk lorong, Bro. Kayaknya masih susah untuk koneksi internet di sini karena masuk lorong. Can he deliver it with accuracy? Well, he had the reading of that delivery, but couldn't find the target.
Oke, Yamada. Sakamoto. The first half here comes to an end. Well, we're highlighting him for a reason, Stuart. Habis Witan, balik lagi ke Madrid. Rekan Sukandar, waalaikumsalam, halo. Today. Selamat bergabung semuanya. Aja di resume match lagi. As anticipated, plenty of talking points so far, and now the second half is underway. Arfan. Struggling to keep the ball. Inui, Okuno. Maruhashi. Real defensive Oke, effort. Rizky Eka. Breaking at pace. Wow, offside. Real chance. Well, it would have been a chance. Salah timnas juara Was AFF, semoga sih. mistimed. Offside. Jangan. Inui. Let's see if something comes of this. Shot. Oke, Hilmansyah, good job. Carried away. Gila Hilmansyah. Well, what a brilliant save that was. I can't believe he's kept that one out. Lagi passing. Possession changes hands, the interception there. The timing was perfect. It had to be. Well, the attack peters out, and that means it's goalkeeper's ball. Kita. Astaga. And given away. Now he must favour the cross. Okuno. Toyokawa. It might be on for them. Sends it No, back. Hilmansyah. Oke. Keepers on with it. Bahaya sekali. Aduh. Here it- Kita mesti ganti pemain dulu ya. Belgian kita ganti aja sama Rian Firmansyah dulu di sini. Kemudian untuk Arfan kayaknya kita ganti Fajar Handika. Saldi kayaknya ya kita masukin aja ganti sih. It is now a substitution. Oke, ini dia pergantian pemain. Oh, pemain lawan juga mengganti. They've decided that the time is right to make a triple substitution. Corner kick. Now sending it in. Oke, Real Hilmansyah. challenge for the goalkeeper. Aduh. Possession lost. Ya. An unforced error, and it's going to be a throw. Rizky Eka, come on. Potential. Good play it is. Astaga. But the crossing needs to be a bit better than that. Amin, mudah-mudahan timnas juara ntar ya. Disappointing pass. Will it be? Really important piece of last-ditch defending. 20 minutes remaining. Sakamoto. Matsuda. Riku. Tatsuhiro Sakamoto.
throw in. Cakep Sayuri kawan. Can they create something Lebar here? ke sisi kiri ada Rizky Eka sekarang. Rizky Eka coba kasih lagi crossing. Ada Saldi di sana. Di atas Mister Gawang. See that sail well over the bar. Dulu Arema hampir ngalahin Kareizo Osaka. Oh. Mudah-mudahan nanti di AFC kedepannya ya, ini tim-tim Liga Indo makin bisa lebih ini ya apa namanya mendominasi gitu loh. The seconds are ticking away and the home side Yakin sih saya kalau liganya berjalan lancar ini ya, Yeah, clearly dan the better side. benar-benar si Fantastic up front, but it's their work pemerintah juga seriusin untuk ngembangin unless they have the ball. sepak bola Indonesia ini bakal Whenever they do lose it, it's been a really great performance all round. tim Liga Indo bakal jadi tim-tim yang sangat diikuti di Asia juga bisa jadi kan. decisive clearance it was. Yang penting seriusin aja, terutama mental tuh ya, mental tuh diperbaikin. Rico Matsuda. Sikap sportivitas juga, jangan dikit-dikit mau ngebukin orang. And not the best clearance. Lagi, wah, waduh, sorry, wah kartu merah. And an opportunity for them to pull one back here. And the upshot Baru of nunggu it tahu all is kartu a merah. sending off too. Well, it was certainly a penalty all day long. A sending off, I'm not quite so sure. Penalti ya? Penalti nggak sih? Wah penalti dong. Can they get one back? Wits, GG Hilmansyah. Lihat. Wah, di save bro. Forwardnya Liga 1 ya, lupa ganti tadi. Udah mau kelar itu pertandingan. Who's going to get on the end of it? And he clears the danger. And it's played into the centre. Berganti ke default. Easy meet for the goalkeeper. Kartu merah cu. Mana kita udah ganti pemain lagi. Terlalu Mustafa. No. Jago. In possession to Kashi Inui. Can they hit on the break? And a good looking ball. And he could Berbahaya, berbahaya. No, astaga, 2-1. an advantage. And this is not over. Not yet anyway. Bang itu pakai PS enggak pakai laptop ini. Di timnas Indonesia pemain favoritmu apa bang? Easy in the end, but I think Egy sih, masih tetap Egy. he'll be pleased with that. Kalau pemain yang kedua sih favoritnya Witan. Tapi Witan itu difavoritkan baru tahun ini sih. Saya baru melihat benar-benar performa yang bagus banget dari Witan ya. Tahu sendiri kan saya tipikal orang yang suka banget dengan pemain-pemain yang punya speed. Well, back underway as we reflect on the goal that's made it 2-1. Tapi sebagai orang Makassar juga tentu saja Asnawi juga ada tempat juga nih, ada tempat juga di hati nih untuk Asnawi. Oke, itu dia full time. Setidaknya kita menang 2-1 ya, dapat 3 poin lagi. Syafiq Biagi, halo. Welcome bro. Well, we're picking him out for a reason. He's had a tremendous game in attack, Stuart. Well, he did everything today. His energy, skill and movement was just too good for those defenders. It was a really good display. And so the battle commences. In it goes, an early goal. No wonder they're celebrating. Wah, Mas Yakob cuy.
Oke, kita langsung lanjut aja. Advance dulu dan di sini kita kalah shot sih, kalah position juga bahkan. Tapi kalau kita lihat dari on target ada 6 ya. Mereka ada 8. Bagus loh sebenarnya si Osaka ini. Kita unggul 2-1, Pak. Berkat save mungkin ya. Oke. Keep, oh my god, Hilmansyah 7 kali save. Wow. Ya kalah kiper doang sih mereka. Dari Osaka. Dan man of the match ini siapa? Hilmansyah kayaknya, Hilmansyah. Waduh gila 9,8 Hilmansyah. Gokil sih. Asnawi bang, mental juara. Yoi. Bang beli Simic. Simic enggak sih. Some questions regarding the match. Sering kita pakai masalahnya. Series-series yang lalu. Striker mungkin. Ya itu tadi kita pinjam aja si Ferdinand untuk awal-awal. Halo Purwokerto. Welcome bro. Viva Asnawi, wih. Enggak akan nih lihat-lihat. Akop sayur dipuji-puji, tapi harusnya sih si ini siapa tuh namanya Hilmansyah ini yang berperan No penting further tadi questions, thank you. dalam kemenangan PSM karena dia melakukan 7 kali save. Orang mana bang? Orang Makassar bro. Mic, kenapa micnya? Gak ada suara. Mic trouble. Bentar. Saya coba denger sendiri dulu. Di sini aman-aman aja sih di HP saya. Pas saya lagi sendok itu es. Ntar saya matiin backsoundnya coba ya. Cek 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 cek. Aman sih ya harusnya. Aman ya? Oke. Thank you yang udah subscribe ya. Oke, wait, kita lanjut lagi. Suspend, aduh. Aaron gue tahu. Oh, lawan PSS Sleman kita ini. Oh, tadi ada suara. Cuman tadi ada yang ganggu emang dari mic-nya. Waduh. Oh, jangan dong, mudah-mudahan aman nih mic-nya. Mudah-mudahan nggak masalah, cuy. Oke, PSS Sleman nih. Oke, formasi inti kita bakal pakai ya. Dan di Fitra Yudah kita bakal mainkan Abdul Rahman cuy.
Ke Fauzi bakal main. Fikri Akbar jarang kita mainkan ya sih. Oh dulu dah kalau gitu sih. Let's go versus PSS Sleman. Oke. Gas. Bentar ya, saya minum dulu. What a fabulous start to the season for him. Does he have more goals in his future? Stay with us. Hi everyone, it is an absolutely splendid day for football and we're looking forward to the game. I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical and technical analysis is Stuart Robson, and we have live Primera action coming your way next. It's Sarpsborg versus Mjøndalen. Yes, thanks as always, Derek. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good game. The atmosphere is electric inside the stadium before kick-off, and hopefully we're not disappointed. Well, you never quite know who's going to dominate a game in advance, but I think you can maybe make an argument for this fellow, Stuart. What do you think we'll see from him today? Well, I think we can expect goals if his form is anything to go by. You just hope that back line have been studying the tapes, because most teams have really struggled to keep him at bay. So the initial 11 for the home side. Well, it's a 4-3-3 with two out-and-out wingers, but they do vary their movement. They give width, but they also make diagonal runs infield when the ball's on the opposite flank. Their performances will be key today. Let's have a look at the initial 11 for the visitors. Yeah, the same formation and the same sort of game plan. So this will all be about which individuals can get the better of their opponent. This will be a tough battle. Oke, ini dia. Line up dari PSS Sleman. Irfan Jaya tentunya, Kocik, Jeffrey Kurniawan. Oke, kita mulai. Kick off babak pertama antara PSM Makassar versus PSS Sleman. Tuh. Tim Kurniawan. Pandri Imbiri. Kim. Jeffrey. Wush, berbahaya. Kalau lu main di HP PC bro. Hampir saja Hilmansyah, tapi lagi-lagi nih kiper tampil impresif banget dah. Oke, aman. Ya live terus bro hari ini. Tapi tentunya masih ada break ya. Habis ini, habis pertandingan ini kita break dulu. Nanti jam 1 lanjut lagi. Jam 1 WIB. Nah ini mau mandi dulu habis ini. Makan juga, makan siang. Dan tentu saja ntar kita bakal watch along lagi timnas Indonesia. Hansen, aduh. Rashid Bakri. Bagus banget Sutanto coba shot. Sutanto lagi, let's go. Kipernya terkecoh tadi. Sutanto tadi.
Harusnya Real Pass nih pemain ya? Ya Real Pass. Oke. Itu dia. 1 gol dari Sutanto. Well, here's the replay. What a superb volley this is. He strikes it so cleanly and he times it perfectly. Kipernya udah terkecoh. Then. Evans. Getting in there to intercept. Tim Kurniawan. Evans. Let's see if something comes of this. Oh, Well, offside it ya. looked like a decent avenue of attack, but he couldn't keep himself onside. Well, he's just a bit too eager there. All well Kalau and untuk good playing on kiper the sih, shoulder, but he just sepertinya needs kita to nggak usah bend his datangin arm to kiper stay baru dah. onside. Soalnya Hilmansha udah OP banget. Jansen. Nah, masuk lagi, let's go. Aska Fauzi kali ini mencetak gol. Come on. Masa dihapus. Bang, Indosiarnya kok jelas banget di TV. Gua kok agak buram. Ya karena ini kan bukan nonton di TV, bro. Ini logo Indosiarnya dimasukin ke game, jadi bakal jelas. Salam dari Binjai. Halo, bro. Binjai. Well, a second goal for them here. Fitra Ridwan, Kocik, Tim Kurniawan. Now, let's see what they can do here. Irfan Jaya. Spillage from the goalkeeper, routine. Goal from the keeper, and they'll come again. Using all his Kasih defensive astaga. acumen to cut it out. A really committed challenge, and it's gone out for a throw. Oke, Aska, good. And the throw in forthcoming. A bit short with the clearance. Oke, Sutanto tan. To reverse it for now. Jansen, The counter chance looks very real. good job. Nice. Aska Fauzi lagi-lagi coba shooting Aska. Aska lagi shot. Ini Suar Saputra. Well, that should have been a goal. Mighty. It's a brilliant save. Well, Waduh, still Fitra can't believe Ridwan. that didn't go in, Derek. It's a fantastic stop from the keeper, you have to say. And that puts them in position. Irfan Jaya. Well, what an opportunity, but really good defending, you've got to say. Ya, A bit sloppy in possession. oke, Aska Fauzi kawan. A chance maybe from the wide position. Crossing. Fine cross into the middle. Well, they haven't overcome all the difficulties. Threat over for now, it seems. Tim Kurniawan. It's a perfect challenge. Oke, He might be able good to job. the wide position. A goal Shot, bro. Wah, asik sekali. 3-0, cuy. into an absolute demolition job. Yes. Bang, coba main The Last of Us.
Ya udah pernah bro main The Last of Us. Udah saya tamatin sih. Cuman nggak dijadiin konten Well, here's waktu the itu. replay, and just look how quickly they break forward once they win the ball back. But there's still plenty to do from here. He hits it so well though. Lots of pace, lots of power, and the keeper just can't react in time. It's a great strike. Well, this is threatening to get out of hand. Just Oke, look at the mantap boy. scoreline. Not a huge chunk of added time. 1 minute. Bentar, kita mungkin sim aja ya. Udah kosong juga. The two teams Kita have coba switched untuk around sim and are ready now for the second half. SM Makassar versus PSS Sleman aja. Mode kerambol ya. Going to be. Oh, great vision. Waduh. Well, what a stop that was. Well, no problems defensively. Soalnya abis ini kita udah mau break. Will it Mau happen? break mandi dulu sama makan siang. Janssen. And the cross is very much on. Can he Masuk bro. finish this? Waduh. He did his job to begin with. And a time for calm on the ball. Bentar, abis ini kita ganti pemain dulu, udah menit 60 ya. Kita istirahatin aja kapten kita. Ini masuk, kemudian Ilhamuddin kita ganti juga deh dengan Aldi. Sutanto saya istirahatkan, ganti Talga dulu. Racing forward, trying to catch them out. Oh, big chance. It could be up for grabs. Halo Davin Putra, Easy datang situation makan for the Konate. keeper. A gift for Makan any Konate. goalkeeper. And does well to keep it in play. Berapaan harganya tuh? Mahal kayaknya. Strongly, decisively. Tamatin lagi aja bang, seru. Beautifully. Nanti kalau ada waktu. Just narrowly wide. Well, it's a good effort from that range, but I think the keeper had it covered. Poor pass. Well, that is how to play advantage. Tremendous ball Oh, played through. Well, he didn't Haris. miss by all that much. Well, he struck it quite nicely, but the keeper was always in control of the situation. He knew that was going wide. Not the greatest pass, easily intercepted. Janssen. Ball's gone. And the ruling is offside here. Now far from the ideal pass, you've got to Ayo, say. bisakah 4 gol tanpa balas? Now a decent position. And an effective clearance. And so into the final 5 minutes. Beautifully weighted ball. Oh, majestic finish! Wah, 3-1 cuy. Rightly proud of that moment. Lanjut lagi nggak nanti? Lanjut bro. No shortage of goals on this match. 3-1. Nanti jam 1 web baru kita lanjut lagi episode ke 8 ya PSM. Oke, itu dia 3-1. Lagi-lagi di BR Liga 1 kita tidak terlalu kesulitan ya di sini ya. Oke, saya sampai nggak ngerti kenapa bisa kalah lawan PSS Sleman di Piala Indonesia, Pak. Aduh. Next kita lawan Arema ya, tapi di episode 8 aja. Kita tadi udah save juga, jadi saya break dulu. Mandi dulu cuy. Makan ya, sambil istirahatkan mata juga bentaran. Jadi itu dia, kita bakal lanjut ntar lagi. Dan sebentar saya pin chat dulu. Nanti lanjut live lagi pukul 13.00. Oke. Seperti biasa waktunya bakal saya pause ya kalau lagi break. Waktu Subaton.